अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो रोल, पोटैटो नगेट्स और कटलेट्स। एक ही वीडियो में आपको आज 4 से 5 रेसिपीज़ मिलेंगी। एक ही बैटर से आप किस तरह से ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, सिर्फ़ 1 से 2 चीज़ों का एडिशन करके। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने पहले आलूओं को अच्छी तरह धो के वो उबाल के छील लिया है और उसको फिर इस तरह से हमने पीस लिया है। उसके बाद ये मायोनीज़ और केचप लिया है। ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं हमने। 3 से 4 ब्रेड ली थी मैंने, उसकी ब्रेड क्रम्स बना ली। कुछ ब्रेड लेके 6 पीस मैंने लिए हैं और इसके साइड के ये सारे कॉर्नर्स निकाल के इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब हमने आधा कप पानी लेके उसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक मिला लिया है। अब सारी जो हमने ब्रेड ली हैं उसको इस तरह से शीट्स बना लें तकरीबन 6 से 7। उसमें हाफ़ टी स्पून हम ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने आलूओं को उबालते हुए भी इसमें नमक ऐड किया था। और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और हल्दी हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया ये भी हाफ़ टी स्पून। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा आधा चम्मच, इसको हाथों पे क्रश करके अच्छी तरह से इस तरह से फिर डालिएगा अच्छी तरह मसल के। और 1/4 टीस्पून इसमें 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा अजवाइन डालेंगे। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा हरा धनिया और हरा पुदीना, पुदीना होता ही हरा है लेकिन चले हरा पुदीना और वो मेरे पास नहीं है अभी, इसलिए मैं उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और मैंने इसमें ली है ये एक छोटी पूरी बंद गोभी, इसको बारीक बारीक काट लिया है। और इसी तरह से एक प्याज, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। आधा नींबू का रस। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे इस गोभी में, सॉरी आलूओं के मिक्सचर में ये गोभी सारी ऐड कर देंगे, मिर्चें, प्याज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। मिक्सर को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये आलूओं का मेज़ा है और ये जो सारा हमने इसमें डाला है। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप विनेगर का भी 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आधा नींबू का रस शामिल किया है और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस ऐड करने के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून केचप और 3 टेबलस्पून ही मायोनीज़, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। साथ ही हम ये शीट्स बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारी शीट्स बना के तैयार कर ली हैं। अब हमने जो अमेज़ा बनाया है उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मायोनीज़, केचप जो हमने इसमें डाला है, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स 1 कप भर के, 1 प्याली भर के वो ऐड कर देंगे। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अमेज़ा जितना अच्छा मिक्सअप हुआ होगा उतना अच्छा होगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, इससे इसमें बड़ा अच्छा सा क्रिस्पीपन आएगा। बस शीट्स लेके तो जितनी भी आपको मिकदार इसमें रखनी है उससे रोल बना लें। और जो हमने अमेज़ा बनाया था मैदे का, और उसमें इसको हल्के किनारे डिप करें, किनारे लॉक कर दें और इस तरह से सारे रोल बना के तैयार कर लें। और इस अमेज़े में फिल करके इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएं और सब पहले एक प्लेट में तैयार करके रख लें। बाद में एक बर्तन में ऑयल तेज़ गरम करना है आपने, फुल हीट पे हो ऑयल। हमने बहुत तेज़ गरम कर लेना है। तेज़ गरम ऑयल नहीं होगा तो ब्रेड जो है सारा ऑयल पी लेगी और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, इसलिए ऑयल का ज़्यादा गरम होना ज़रूरी है। जब ऑयल बहुत तेज़ गरम हो जाए तो बस फिर हम इस तरह से चेक करेंगे कि ये देखिए ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। हम बाकी के भी इसमें इसी तरह से ऐड कर देंगे। 4 हमने इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह इसको फ्राई होने देंगे अच्छा सा कलर आने तक। बस इसको हिलाना नहीं है, चम्मच नहीं हिलाना आपने, इस तरह बार बार नहीं करना। इसको तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है। 30 सेकंड्स के बाद जब ये बबल्स कम हो जाएंगी ऊपर से बनना, तो फिर हम इसको हल्के हल्के हाथों से हिलाएंगे इस तरह से। इस तरह इसको साइड पे कर देंगे। ये देखिए खुद ही जो बबल्स हैं वो कम हो गई हैं बनना। ये इस तरह हमने हल्का ही गोल्डन रखना है इसको, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्लैक नहीं करना, क्योंकि अंदर से आलू पके हुए हैं, ब्रेड भी हमारे पास पकी हुई है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने पकानी है।
تو بس ہم نے جسٹ اس کو لائٹ سا فرائی کرنا ہے. یہ دیکھیے اچھا سا اس پہ کلر آتا جا رہا ہے. مرغے کی آواز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ نے اس طرح سے اس کی سائڈس کو پھر آرام آرام سے چینج کرتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے ایک جیسا کلر آ جائے. اس طرح سے مرغا تب ضرور بولتا ہے جب میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوتی ہوں، تو اس کے لیے سوری. آپ اس کو بنا کے اسٹور بھی کر سکتی ہیں اور جب جی چاہے آپ اس کو فرائی کیجئے. ٹی ٹائم میں آپ اسے انجوائے کیجئے. کوئی بھی گیسٹ آ جاتا ہے تو آپ فوراً سے اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں. اس کا سامان آپ پہلے بنا کے رکھ لیں، تیاری پہلے کر لیں اور فرائی اسے آپ جب جی چاہے آپ اسے فرائی کر لیں. تو بس ہمیں یہی گولڈن کلر چاہیے جو کہ آ چکا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا اس کا گولڈن کلر. بس یہی کلر ہمیں چاہیے. اچھی طرح ہم نے آئل کو نکال لینا ہے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت یہ بن کے تیار ہوا ہے. اسی طرح سے ہم باقی کے بھی نکال لیں گے. کوئی فلٹر اس میں یوز نہیں ہوا، یہ اس کا ایکچوئل کلر ہے. بہت ہی مزیدار یہ ہمارے رول پوٹیٹو رول بن کے تیار ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آپ کے مہمان بچے بڑے سبھی تعریف کریں گے. اتنے مزے کے یہ بن کے تیار ہوتے ہیں کہ سب کو ہی بہت پسند آئیں گے. آپ اسے ایز اے ڈنر بھی اس کو لے سکتے ہیں. آپ روٹی اسکپ کر دیں اور صرف یہ کھا لیں تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا. آپ کو روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اور کٹلس تو ہم بناتے ہی ہیں، لیکن آپ یہ رول بھی ضرور بنائیے. میں نے اس میں نگیٹس بھی بنائے ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. اور جو بنائے تو مجھے پھر بتانا ہے آپ نے کہ کیسے بنے. آپ اس کی آواز چیک کریں کتنی کرسپی ہے. کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ لذیذ ہیں. نہ صرف دیکھنے میں بلکہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہیں. میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے تھے تو یہ بچوں کے لیے بنائے تھے میں نے. اور اپنے لیے جو ہے میں نے کم آئل والے بنائے تھے، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. جو لوگ آئل کو ایوائڈ کرتے ہیں، زیادہ آئل پسند نہیں کرتے، اس کے لیے بھی جو ہے نا میرے پاس ایک حل ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے کتنا اندر سے جو ہے یہ مزے کا اس کا میزہ ہے. پھر میں نے 2 آلووں کو بوائل کر لیا اور اس کو ایسے کدوکش کر لیا. پھر یہی اب مکسر میں نے لے کے اس میں ہول کر کے اور یہ فل کر دیا انڈے کا جو مکسر ہے، اور اس کو اس میدے والے اس میں امیزے میں مکس کر کے اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا لی اور اس کو نگٹس کی شیپ دے لیا. آپ جو مرضی شیپ دے لیں جو آپ کو پسند ہو، اور اسی طرح تیز آئل میں آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور نکال لینا ہے. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت اور کرسپی سے یہ نگٹس بھی ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں. تو بناتے ہیں نیکسٹ ریسیپی. اس کو میں نے ڈبل بریڈ کو اس طرح سے اوپر نیچے رکھ کے اس امیزے میں اس کے کارنرز کو لاک کر دیا ہے تاکہ یہ سائڈوں سے کھلے نہ. اور بہت ہلکا آئل توے پہ لگایا میں نے 1 سے 2 چمچ، اور اس کو بس سائڈیں اس کی اس آئل میں سیک دی ہیں اس کو اچھی طرح سے. یہ دیکھیے یہ بالکل لاک ہو جاتا ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ نکل جائے ٹوٹ جائے. اور اس طرح سے چھری سے کٹ کر کے جہاں سے کٹ کیا ہے وہاں سے بھی اس کو ہلکا ہلکا سیک لینا ہے. بہت ہی مزیدار کم آئل میں بن کے تیار ہو گئی ہیں. تو ایک یہ میں نے ایک اور طرح سے بنایا. ایک ہی بریڈ کو اس کو ڈبل کر لیا، ایک ہی بریڈ کو فولڈ کر کے، اور 1 چمچ میں نے جسٹ اس پہ آئل ڈالا ہے ایک سائڈ پہ اور 1 چمچ دوسری سائڈ پہ. دیکھیے کتنا کرسپی اور مزے کا بن کے تیار ہو گیا ہے. تو یہ تھی ہماری ساری ریسیپیز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. دیکھتے رہیے گا، کمپلیٹ واچ کیجیے گا، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. فی امان اللہ.